وہ डाल दे इससे कबल जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं फरमाते हैं ऐ अल्लाह के खलील आपका कोई कसूर नहीं है आपकी कोई गलती नहीं है आपने तो सिर्फ यही कहा है ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो अल्लाह ही सबका माबूद है अल्लाह ही सबका रब है और उसी ने सारे जहान को पैदा किया है उसी को अपना रब मानो और नमरूद जो खुदाई दावा किए हुआ है और लोग उसका सजदा करते हैं तो नमरूद जो है बंदा है अल्लाह का बंदा नहीं आप भी लोग आ रहे हैं कई लोग हैं एक आदमी और आ रहे हैं इधर हाफिज साहब हैं क्या खत्म नहीं किए नहीं इधर बुलावल मोबिल हम बोल देते हैं आपको अभी थोड़े हमारे दूसरे ना 5 मिनट बाकी नमाज का टाइम है हम लोग मुत्तकी लोग ना है भाई कहने के ऊपर आ गई तो पानी ला दो गिलास मुत्तकी लोग हैं हम लोग नहीं तो मुझे कहा और मान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये शादी की मौसम है ना ना अफ्रीका का शादी हो बड़ी ही खुशी मसरत की बात है कि अभी आज के सब अभी जो बज़्म नबी सजी है वो अकीका के हसीन मौके से सजाई रचाई गई है। ये हमारे अरमान भाई की मोहब्बत है जो मैं चलकर आप तक आया और उलमा अहले सुन्नत की तशरीफ आती है इस वक्त मेंबर शरीफ पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज वकारी इकबाल खान साहब खुदा तशरीफ रखते हैं और दूसरे जानिब हज़रत हाफिज वकारी इफ्तिखार साहब खुदा दोनों हजरात की तकरीर होगी। एक और मेहमान शायर आ रहे हैं सबसे समाअत करेंगे आप हजरात। मैं अहले महिला से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो जितना जल्द हो सके आप हजरात इस बज़्म नूर में तशरीफ लाएं और सवाल बारे हासिल करें। आइए मैं पढ़ूं और आप जरा सुने। उससे कबल बारगाह रिसालत में झूम कर दो जो बात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाते पाक का खूबसूरत मतला और वो कलाम इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा हुआ तो खूबसूरत कलाम पढ़ता हूँ जो हमारे अंसार भाई की फरमाइश है। हम कहीं और से शुरू होने वाले थे लेकिन इन्होंने फरमाइश कर दी है तो मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि वो सरवरे ईश्वरी वो सरवरे किश्वरी रिसालत वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवा गए हुए थे। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह वाह। शाहनवाज भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत पुराने दोस्त हैं नजर नहीं आ रहे हैं इंशाअल्लाह आप आइए और कुछ कुर्सियां खाली है जो लोग साइड में बैठे हैं अगर फ्रंट में बैठ जाते हैं तो लोगों की कमी महसूस नहीं होती। लोगों की कमी नहीं है माशाअल्लाह बहुत लोग हैं यहाँ पर है ना। वो सरवरे किश्वरी रिसालत वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवा गए हुए थे। निराले
जवाब बन रहा है आपका सॉन्ग। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के बाहर है शादियाँ मुबारक चमल को आबादिया मुबारक के बाहर है शादियाँ मुबारक चमल को आबादिया मुबारक मलक फलक अपनी अपनी लय में मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर आना दिल का बोलते थे मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर आना दिल का बोलते थे नए निराले नए निराले नए निराले नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और ये विषय करता हूँ और कौन से नाम करना है थोड़ा सा देश को डाउन करके हल्का से कौन उठाइए हल्का सा कि नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह है वो इनाया नबी रहमत शफी ये उम्मत रज़ा पे लिल्लाह है वो इनाया नबी ये रहमत शफी ये उम्मत नबी ये रहमत शफी ये उम्मत रज़ा पे लिल्लाह है वो इनाया इसे भी उन खिलतों से हिस्सा जो से रहे मत के वादे थे उसे भी उन खिलतों से हिस्सा जो से रहे मत के वादे थे जो वो सर बरे किश बरे रिसालत जो अर्श पर जल भागे हुए थे नए निराले नए निराले नए निराले नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सलामुअलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए यहाँ से एक खूबसूरत शेर और बिल्कुल नया लफ्ज़
हुजूर इमाम मिल्लत की दुआ लेकर ये शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त कीजिए। कि सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस। इस कलाम का आगाज़ मैं यही से कर रहा हूँ और मैं यहाँ तैयारी किया हूँ, यही से शुरुआत हो रहा है। एक पॉइंट और भी चाहिए हल्का सा। कि सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस, सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस, अंधेरों को खुद से रिहा कर रहे। कि सजा कर लबों पे, सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस, अंधेरों को खुद से रिहा कर रहे। सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस, सजा कर लबों पे दुरूदी मुक़द्दस, अंधेरों को खुद से रिहा कर रहे हैं। कि दिखा दे इलाही दया रे मदीना, दिखा दे इलाही दया रे मदीना, सबरों से हम ये दुआ कर रहे। दिखा दे इलाही दुरूद, दिखा दे इलाही दया रे मदीना, सबरों से हम ये दुआ कर रहे हैं। ज़मीनों फलक की, ज़मीनों फलक की हुकूमत मिली है। ज़मीनों फलक की हुकूमत मिली है। खुदा से उन्हें ऐसी नेमत मिली है, खुदा से उन्हें ऐसी नेमत मिली है। कि पलट कर अभी आएगा डूबा सूरज, पलट कर अभी आएगा डूबा सूरज, इशारा मेरे मुस्तफा कर रहे। इशारा मेरे मुस्तफा कर रहे। पलट कर अभी आएगा डूबा सूरज, इशारा मेरे मुस्तफा कर रहे। और ये भी शेर दुआओं के साथ समाप्त करें। कि करम और शाने सखावत तो देखो जरा, कि लुत्फ़ इनायत तो देखो। करम और शाने सखावत तो देखो, करम और शाने सखावत तो देखो, जरा उनकी लुत्फ़ इनायत तो देखो। कि भला भला
मैं 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, फिर मेरे बाद खतीब इमाम हज़रत हाफ़िज़ मुतारी इकबाल साहब बिल्ला से आप सुनेंगे। इकबाल साहब बिल्ला मदरसुल आलिम वलीउल्लाह साहब फरमात समाअत करेंगे, चल शाह समाअत करेंगे कि मैंने माना कि ज़माना है गिराने के लिए। कहते सुभान अल्लाह। हम हर रंग में पढ़ने का हुनर रखते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि नात जो नात की तरफ अदब से पढ़ी जाए और अदब से अगर सुनने वाले लोग मिल जाए तो बिल्कुल उसी अंदाज में मैं पढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं एक रंग चेंज करता हूँ। सुनिए। मैंने माना कि ज़माना है गिराने के लिए और जलाना है के काम दो ज़ख़ीरे का ये जलाना है इसलिए सर पे सजाते हैं इमाम लोग, इसलिए सर पे सजाते हैं इमाम लोग, कि इसलिए सर पे सजाते हैं सजाते सर है नामों से, सर है नामों से साला पे कटाने के लिए सर है और उनकी नाले उनकी नाले की तौकीरें कोई क्या जाने। कहते सुभान अल्लाह। उनकी नाले यानी उनकी झुकी, क्या कहना है समाज करें कि उनकी नाले में
इतना म्यारी शेर पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अपने गांव छोड़ के किसी और गांव में होता तो कुछ और बात होती है, लेकिन आप बात सिर्फ सुभान अल्लाह बोल करके मेरा हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं और अपने नामे अमाल में सवाब कमा सकते हैं। मैंने माना कि ज़माना है गिराने के लिए और सरकारे और सरकारे हैं गिरे तो को उठाने के लिए कि मस्जिदे सब आवाज़ें लगाए कोई। अगर शेर में सच्चाई वाला तो कोई दीवाना खामोश बैठ नहीं सकता है कि मस्जिदे सब आवाज़ें लगाए कोई। मस्जिदे अक़सा अरे मस्जिदे अक़सा पे आवाज़ें लगाए कोई। मस्जिदे अक़सा पे आवाज़ें लगाए कोई। सब है तैयार, सब है तैयार, सब है तैयार फ़लस्तीन में जाने के लिए। सब है तैयार फ़लस्तीन में जाने के लिए। और सरकार और सरकार। हमारे कमालुद्दीन मामा भी आ गए और बहुत बड़े नोट लेकर के आए, बहुत बड़े नोट। इतना बड़ा नोट अभी यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन बड़े मामा है तो दिल भी बड़ा ही होगा माशाअल्लाह। और हमारे अशरफ भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, बस एक दुआ की जरूरत है। सुनिए और सरकार वे है गिरे तो उठाने के लिए। सर है नामों से, सर है नामों से साला भी कटाने के लिए। कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी। मुझे सबसे पसंदीदा शेर है कि कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी। कौन कहता है अरे कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी। रोशनी आए, रोशनी आए सरकार लुटाने के लिए। रोशनी आए सरकार लुटाने के लिए।
کربلا والوں کے بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں ماشاءاللہ میرے بعد ایک اور شاعر اسلام حضرت حشمت رضا حسنی تشریف لا چکے ہیں. ایک شعر سن لیں کہ ابن حیدر نے بدر کو کٹا ڈالا ہے. ابن حیدر نے بدر کو کٹا ڈالا ہے. ابن سر ہے ناموں سے سر ہے ناموں سے رسالت کٹانے کے لیے. اور آخری سے شاعری اسلام عصمت صاحب کے حوالے کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. سماعت کیجیے گا کہ کاش کے بعد مدینے میں بلائے ہر غلام اور ہر دیوانے کی یہ خواہش ہے. کیا خواہش ہے کہ کاش کے بعد مدینے میں بلائے آقا. کاش کے بعد مدینے میں بلائے آقا. کاش کے بار ارے کاش کے بار مدینے میں بلائے آقا. عرضیہ روزے عرضیہ روزے عرضیہ روزے لگاتا ہوں میں جانے کے لیے. عرضیہ روزے لگاتا ہوں میں جانے کے لیے. کہ اس لیے سر پہ سجاتے امام ہم لوگ. ارے اس لیے سر پہ سجاتے امام ہم لوگ. سر ہے ناموں سے سر ہے ناموں سے رسالت کٹانے کے لیے. سر ہے ناموں سے رسالت کٹانے کے لیے. پڑھ دو آواز نہیں کیوں بول رہے ہیں آواز نہیں ہے اب خاص کام کر چکے نا بنا وہی ہے دوست پڑھیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بلا تاخیر اور بتا کا نظرہ پیش کرے کہ آواز اللهم صل علی وسلم نحن وبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مجھ سے پیش کر میرا مقصود مراد علی صاحب بڑی بہترین انداز میں نعتوں کو سنا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ سنتے رہے، لیکن وقت قدرت دامنگیر ہے اور بھی دیگر مہمان تشریف فرما ہے اور ہمارے خطیب امام صاحب بھی ابھی باقی ہیں. بس میں حاضری کے گھر سے آپ کے روبرو ہو گیا ہوں. جب آخر کلام الامام امام الکلام کی سماعت فرمائیں. سرور
نحن غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ میں نعت پاک کا تشکر سماعت فرمائیں. ظلم کی مٹنے والے ہے تاریکیاں کہ ظلم کی مٹنے والے ہے تاریکیاں ظلم کی مٹنے والے ہے تاریکیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان رحمتوں کی ہر قسم ہے بدلیا رحمتوں کی ہر قسم ہے بدلیا کہ آ گئے شاہ کون مکان رحمتوں کی ہر قسم ہے بدلیا. یہاں سے شریف پیش کا سوال کہ کل جگہ کہ ابلیس کو چھوڑ کے کل جگہ کہ ابلیس کو چھوڑ کے گل ثمر بغیر سارے جنو بشر کل جگہ کہ ابلیس کو چھوڑ کے گل ثمر بغیر سارے جنو بشر نعت پڑھنے لگی نعت پڑھنے لگی باغ میں تتلیاں نعت پڑھنے لگی باغ میں تتلیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان نعت پڑھنے لگی باغ میں تتلیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان ظلم کی مٹنے والی ہے تاریکیاں. تاریخ کے حوالے سے کچھ پیش کرو کہ اب یتیموں کے لب مسکرانے کو گئے کہ اب یتیموں کے لب مسکرانے کو گئے خوف سے بدھ کدے پھر دھرانے کو گئے کہ اب یتیموں کے لب مسکرانے کو گئے خوف سے بدھ کدے پھر دھرانے کو گئے ناز کرتی ہے باران کی چوٹیاں ناز کرتی ہے باران کی چوٹیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان ناز کرتی ہے باران کی چوٹیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان ظلم کی مٹنے والی ہے تاریکیاں کہ آ گئے شاہ کون مکان رحمتوں کی گھر کے سنگ ہے بدل
کہ مصر و ایران فارس کناروں کی، کہ مصر و ایران فارس کناروں کی دفن ہوگی نہ بیٹی کسی قوم کی، مصر و ایران فارس کناروں کی دفن ہوگی نہ بیٹی کسی قوم کی، بیٹیاں ہی نہیں ہوگی شہزادیاں، بیٹیاں ہی نہیں ہوگی شہزادیاں، کہ آ گئے شہنشاہ دونوں کا، ظلم کی مٹنے والی ہے تاریکیاں، کہ آ گئے شہنشاہ دونوں کا، رحمتوں کی ہر قسم ہے بدلیاں۔ تقریب کرنی ہے آپ کے بعد آپ دو گھنٹے کیجیے نا، کوئی دقت نہیں، اور درود شریف پڑھتے رہیے۔ برادران اسلام، سنت صحیح عقیدہ جنتی مسلمان، پردے میرے پر سننے والی خواتین سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ لوگ میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ میلاد شریف میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ ادب کی جگہ ہے، ادب سے زمین جائیداد کی بات کیجیے گا۔ ہم سلام کیے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیا ہے، آپ لوگ تھوڑا کس کے جواب دیجیے، السلام علیکم۔ بات کیجیے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ پیش کروں کہ زندگی خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کیجیے، پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت نسبت شاہ
امام محمد رضا خان حاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن کس کو کر دیا، بولیے سبحان اللہ۔ محسوس میں کر رہا تھا جتنی اچھی نعت کاری ہو رہی تھی آپ اتنا اچھا سن نہیں رہے، اس میں کمی کیا، کیونکہ جہاں نبی کا عاشق بیٹھے گا اور نبی کا ذکر خیر ہوگا اس کے لب جنبش نہ کرے، یہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا، یہ عشق عاشق کرے سب میں عقل سے بڑی ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی نبی کا ذکر کرے عاشق کرے اور دیکھتا ایسا نہیں ہو سکتا، بات کرتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کے مجل کے بولے سنا کرتا ہے، آپ لوگوں کو دھوپ لگتی ہے نا، بھوک لگ رہی ہے کیا، بولیے گا کہ سلام کیا پڑھ مجھے کوئی دقت نہیں، بھوک نہیں لگی ہے نا، بولیے آپ کو سبحان اللہ۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک ہمارے پلاموں کا شاعر جھارکھنڈ والا کہتا ہے، کہتا کیا ہے، یا رسول اللہ لحد نبی ذکر رسالت ماں کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، فرشتوں میرے گناہ زیادہ ہے مگر نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ آپ لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم 10-20 لوگ بیٹھے ہیں، یہ مجلس پاک ہے، یہ آقا وہی ہے جسے رحمت للعالمین بلایا کرتے ہیں، آقا وہی ہے جسے آمنہ کے لاڈلے بلاتا ہے، آقا وہی ہے جسے عبداللہ کے لخت جگر بلایا کرتے ہیں، آقا وہی ہے، آقا وہی ہے جسے اللہ کے محبوب بلایا کرتے ہیں۔ یہی وہ مجلس پاک ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، گھومنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر سے گزرتے ہیں آپس میں کہتے ہیں وہ فرشتوں یہاں اللہ کے رسول کی مجلس سجائی گئی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، محبوب پر درود پڑھا جا رہا ہے، محبوب پر سلام بھیجا جا رہا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ بھی چلا جائے، نبی کی میلاد میں بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی مجلس طیبہ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ معصوم فرشتے نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے جب اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہماری گناہوں کو بخش دے، مولا ہمارے خطاؤں کو بخش دے، مولا رزق میں کشادگی دے دے، مولا تنگ دست ہے یہ حاجت پوری کر دے، یہ دے دے وہ دے دے۔ میرے قوم اسلامی بھائیوں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے جب دعائیں خیر کرتے ہیں تو رب کے معصوم فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے مجلس کے اختتام پر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اور رب کے محبوب میں بیٹھنے والوں اور رب کے محبوب کا ذکر کرنے
یہ نبی کی مجلس طیبہ ہے، یہ نبی کی بابرکت میلاد شریف ہے، اور عاشق کا عالم یہ ہے کہ خاموش ایسا بیٹھا رہے لگے کہ میلاد میں جنازے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عشق کا دلیل نہیں ہے میرے بھائی، یہی وہ درود ہے، یہی وہ درود ہے جو میں نے پڑھنے کو کہا۔ اس کے بارے میں نبی نے کہا، کیا کہا؟ تم اپنی مجلسوں کو، یہ ہماری مجلس ہے نا، ہے نا بھائی؟ کیا ساری بات یہ مجلس ہے نا، اسی مجلس کے بارے میں کہا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے۔ اور دیکھیے ہم مومنوں کو دنیا میں کیا چاہیے اور آخرت میں چاہیے، کیا چاہیے؟ چند حدیث پاک کا نچوڑ عطر میں پیش کر رہا ہوں، اور کیجیے گا ہر حدیث کے پیچھے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چل رہا ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں کہ دعائیں اپنا ان کو پیش کرتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا درود پاک، اطمینان چاہتا درود پاک، رزق میں خوشحالی چاہیے درود پاک، اور کیا چاہیے؟ گھر میں امن شانتی چاہیے درود پاک، اور کیا چاہیے؟ چہرے پہ نور چاہیے درود پاک پڑھیے، اور کیا چاہیے؟ سماج میں عزت چاہیے درود پاک پڑھیے۔ اب چلیے قبر میں سوالات و جوابات میں آسانی چاہیے درود پاک پڑھیے۔ آئیے قبر میں، ابھی نہیں جانے کے بعد امام صاحب کو جانے کی بات نہیں، ابھی نہیں جانا ہے، اس کو تصور کیجیے قبر میں نبی کی زیارت سے مشرف ہونا ہے، پڑھیے درود پاک۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ اب چلیے قیامت میں جلد حساب و کتاب چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ نبی سے مصافحہ چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ نبی کی زیارت چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، نبی سے اپنے کندھے کو مس کرانا چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، پڑھیے درود پاک۔ ایک جملے میں میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کامیابی چاہیے درود پاک سے، آخرت میں کامیابی چاہیے درود پاک سے۔ گویا بتایا جا رہا ہے اگر تینوں دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو دنیا داری سے نہیں ملنے والی ہے، اگر ملنے والی ہے تو نبی کے ذکر خیر ہے، نبی کا ذکر کریں گے، نبی پر درود پڑھیں گے، نبی پر سلام پڑھیں گے۔ اب ایک بات غور کیجئے، جب نماز میں نبی پر بغیر درود پڑھے، صرف نبی پر ہی نہیں، نبی کے آباء و اجداد پر، حضرت ابراہیم پر بھی، نبی کے آل پر بھی، جب تک ہم درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہیں، ورنہ حاضر ہے، کیا حضرت توجہ، جب تک نبی پر درود نہ پڑھا جائے نماز میں، جبکہ وہ عبادت ایسی عبادت ہے، ایمان لایا، بالغ ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، حج بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، قربانی بعد میں جب مالک نصاب ہوگا، دیگر فرائض بعد میں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ ایمان کے بعد پہلا فریضہ، پہلی شریعت نماز ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں نبی پر درود نہیں بھیجا جائے، نبی پر سلام نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ تو ذرا غور کیجیے، کوئی بغض کے بنا پر، کوئی عداوت کے بنا پر، کوئی کسی بنا پر اگر وہ سلام نہیں پڑھ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہا ہے، تو نبی پاک کی حدیث طیبہ گواہ ہے، جب درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو درود کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر، درود کے بغیر نماز نہیں، تو درود کے بغیر ایمان کیسے؟ سلام کے بغیر ایمان کیسے؟ تو الحمدللہ
आला हजरत का एहसान हम सुन्नियों पर, आला हजरत का एहसान हम ईमान वालों पर, आला हजरत का एहसान हम अहले सुन्नत वल जमाअत पर कि उन्होंने जो तरीका दिया किसी बिदअतियों का तरीका नहीं दिया, किसी राफिजियों का तरीका नहीं दिया, किसी अहले हदीस किसी अहले हदीस का तरीका नहीं दिया। तरीका वही दिया अबू बकर वाला दिया, तरीका वही दिया उस्मान गनी वाला दिया, तरीका वही दिया उमर फारूक आजम वाला दिया, तरीका वही दिया हजरत अली वाला दिया। अब कोई पूछेगा, किसी के जान में बात आ जाएगी, ये अहमद रजा 1400 साल बाद पैदा हुए हैं, इनका मसलक तो मसलक अलग है, मौलाना नागमक सटिया नहीं न गया है। और एक हैं कि आप खाली माइक पे आकर जो मर्जी आ गई अपनी तरफ से वक्त रहे। अगर कोई कभी इस तरीके से सवाल करे, ये बताइए मोहम्मद रजा का तरीका अबू बकर वाला तरीका कैसे है? ये तो कहते हैं कि मज़ार पे जाइए, दुआएं कीजिए, दुआएं कबूल होती है, मज़ार वाले सुनते हैं। अगर कोई पूछे तो उनको जवाब दीजिएगा, बस मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ कि उनको लेके चलिएगा अबू बकर की जिंदगी में, लेके जाइएगा अबू बकर की बारगाह में, लेके जाइएगा मदीने तैयबा में और तसव्वुर करवाइएगा कि बताइए जब अबू बकर का विसाल का वक्त करीब आया, अबू बकर ने हजरत अली को बुलाया, अपनी बेटी से पूछा, शायद आयशा से, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया गया? हजरत आयशा ने अर्ज़ किया, आपा हुज़ूर, नबी पाक को 3 कपड़ों में कफन दिया गया, 3 कपड़ों में कफन दिया गया। हजरत अबू बकर ने कहा कि मुझे ये कपड़े कुरान को सिखो दिया गया। हजरत अली को बुलाया विसाल से पर और कहा, अली आपने नबी पाक को गुस्ल दिया था, मुझे भी गुस्ल आप भी, आपने नबी पाक को कफनाया था, मुझे भी कफनाइएगा। आपने नबी पाक को जिस घाट पे दस्ते मुबारका को रखा था उसी घाट पे मुझे भी रखिएगा और ऐसा कीजिएगा जब आप मुझे नहला लीजिएगा, कफना लीजिएगा, खुशबू से मुअत्तर कर दीजिएगा, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा, नबी के रोज़े अनवर यानी कब्र शरीफ पे जाकर के मेरे जनाजे को रख दीजिएगा और कहिएगा, या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके पहलू में लेटना चाहता है, या रसूल अल्लाह, आपका यारेगार रफीक़े मज़ार बनना चाहता है, या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, नबी से कहिएगा अगर नबी के रोज़े मुबारका का दरवाजा खुल जाए, कब्र मुबारक से आवाज आ जाए, इजाजत मिल जाए तो नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, चंद दिनों के बाद अबू बकर का विसाल हो गया है। अबू बकर रिज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुके हैं। कुर्बान जाइए, हज़रत अली तशरीफ लाए हैं, हज़रत अली ने गुस्ल दिया है, हज़रत अली ने कफन पहनाया है, हज़रत अली ने खुशबू से मुअत्तर किया है। जिस घाट के ऊपर नबी के दस्ते मुबारका को रखा गया था, अबू बकर को उस घाट पे लेटाया गया है, नमाज जनाजा पढ़ाई गई है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, दामाद पैगंबर अली बिन मुर्तज़ा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाबा अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को पढ़ा करके नबी के रोज़े अक़दस के पास उस जनाजे को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अर्ज़ करते हैं, हाथों को बांधे हुआ है, अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपका यारे घर रफ़ीक़े मज़ार बनना चाहता है, या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, या रसूल अल्लाह, आपका अबू बकर आपके करीब दफन होना चाहता है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जितने लोग मस्जिद नबवी में हाजिर थे सब
नबी की जो है आवाज़ तैयबा को सुना है। रोज़ा अनवर से आवाज़ आई, अली यार यार से मिलने के मुश्ताक में है, यार को यार के करीब लेटा दिया जाए। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये बात कब की है, ये आवाज कब की है? नबी कहाँ है? जमीन पे नहीं है। नबी कहाँ है? जमीन के ऊपर नहीं है। नबी कहाँ है? जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर है। कब है? जब ज़ाहिरी विसाल पा चुके हैं। कब है? जब दुनिया से मुंतकिल होकर के कब्र में पहुंच गए हैं। कब है? जब वो जो है कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है। जब अली अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर इजाजत चाहता है। नबी जब कब्र के अंदर रह करके सुनते हो, जब नबी अपनी जाहिरी जिंदगी में हो तो कैसे नहीं सुनते हो? जरा गौर कीजिए। आयशा फरमाती है, जैसे ही आवाज आई है, दरवाजा कोई खोला नहीं, कुंडी खुद ब खुद खुल गई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अबू बकर को लेटा दिया जाए, कुर्बान जाओ अहमद रजा के एहसान पर, कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर, कुर्बान जाओ नबी अली खान के बेटे पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के आशिक पर, कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर। कि अकीदा बिदअतियों वाला नहीं दिया, अकीदा राफिजियों वाला नहीं दिया, अकीदा अहले खबीसों वाला नहीं दिया। अकीदा जो दिया है किसी के बाप वाला नहीं दिया, किसी के दादा वाला नहीं दिया, किसी के नाना वाला नहीं दिया। अरे अहमद रजा का अकीदा वही अकीदा है जो अबू बकर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, मौला अली का अकीदा है, इमाम हसन हुसैन का अकीदा है। अब कोई पूछेगा अहमद रजा का अकीदा अबू बकर वाला कैसे, उस्मान वाला कैसे, उस्मान वाला कैसे, उमर वाला कैसे, अली वाला कैसे? तो जवाब देना बता। जब जो है अबू बकर इंतकाल किए थे, विसाल किए थे, अली ने कब अर्ज किया था? क्या नबी जमीन के ऊपर थे? क्या नबी जमीन के ऊपर तशरीफ फरमाते? तो जवाब देगा नबी के विसाल के बाद अबू बकर विसाल किए। तो बता, जब अली दमादे पैगंबर कहे कि इजाजत चाहता है तो कब्र अनवर से आवाज आती है। तो बता अहमद रजा का अकीदा क्या है, अहमद रजा का तरीका क्या है? तो आला हजरत की ज़बान में कहिएगा अहमद रजा का अकीदा यही है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप। नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? बोलिए। ये अहमद रजा का अकीदा। लेकिन कुछ लोग कहते क्या है कि आला हजरत ने गलत तरीका दिया। अब ये बताइए, कुछ बदती के मुनाफिकीन लोग क्या कहते हैं, ना जो अहमद रजा है ना उसी को बिदअत वाला अकीदा देते हैं। अब बताइए अहमद रजा भी नहीं करते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में जाइए दुआएं है, बुजुर्गों की बारगाह में जाइए दुआएं कबूल होती है। अब बताइए अगर हजरत अली का ये अकीदा माज़अल्लाह होता कि नबी तो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, हम किससे जा करके कहेंगे? सहाबा का अकीदा ये होता नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, हम किससे जा करके कहेंगे? तो पता चल रहा है अबू बकर के विसाल से, अली के अर्ज से, सहाबा की तस्वीर है कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल बरोज़े क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे कौम इस्लामी भाइयों याद रखिएगा, नबी पर दुरूद पढ़िए, नबी पर सलाम पढ़ना ये ईमान का सबूत है, ये सबूत है ईमान। और नबी को जिंदा मानिए और नबी को मौजूद मानिए। कहीं अकीदा ये कहीं अगर कोई खराब करे जवाब बस वही दीजिएगा अहमद रजा वही कहते हैं तो अबू बकर, अहमद रजा वही कहते हैं जो उस्मान गनी थे, मौला अली के। वो लोग क्या कहते थे? नबी जिंदा है, नबी जिंदा मानते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
तो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, कि जिसके तलवों का धोवन आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और जिसको साया है अर्श खुदा पर दुरूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और क्या कहते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें मसलके इमाम अहमद रज़ा पर चलते रहें, और हमारी जितनी भी नस्ल क़यामत तक आए वो तरीका किसी का ना अपनाए, आला हज़रत मसलक के दामन वही थामता है वो जन्नती होता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ जाएंगे 2 घंटा समझे ना। जी जितना पढ़ सकते हैं उतना। अच्छे प्यारे मुसलमानों और मोहतराम के साथ अपने घरों से सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीयत दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मामा की फरमाइश के अब्दुल्लाह हज़रात के सामने हाजिर आया। चंद शेर नात पाक को पढ़ूँगा, फिर मादहू बेटियों के हवाले नज़म के अशार पढ़ूँगा, फिर उसके बाद सलात व सलाम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह महफ़िल मिलाद नबी का इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। उससे पेशतर हज़रत शकर तरन्नुम बुलबुल मदीना मकसूद साफ़ी साहब अल्लाह ने अच्छे अंदाज में मतबा के अशार को पढ़ा है, और बादहू ख़तीब शान रसूल निशान हज़रत मौलाना इकबाल रब्बानी साहब जो अपने ख़तीब इमाम हैं, जिनसे तो हज़रात ने अच्छी खिताबत समात की है। इसी दरमियान एक और शहकार तरन्नुम बुलबुल मदीना से आप हज़रात ने नातबा के अशार समात किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम हज़रात को पढ़ना सुनना सुनाना कबूल फरमाए, और इसका अजर दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। ज़माने को शायर ने लिखा कि बहुत कम नसीब जो करार तक न पहुँचे, बहुत कम नसीब जो करार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे दिले यार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे दिले यार तक न पहुँचे। बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद आला हज़रत क्या कहते हैं, चंद शेर नात पाक के हाजिर करता हूँ। दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको उतना पता नहीं कि आप लोग कैसे सुनते हैं, लेकिन अच्छी शायरी आप समात कर चुके हैं। आप अपने गाँव के शोरा से अशार समात कर लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हज़रात को हुजूर की मोहब्बत दिलों में अता फरमाए। एक बात मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ कि हम उस दिल को नहीं जानते जिस दिल में नबी की मोहब्बत न हो। क्या जुमला है, वाह। उस दिल को हम नहीं जानते, उसका दिल किस काम का है जिस दिल में नबी की मोहब्बत न हो। हम तो वो हर एक दिल को जानते हैं जिसमें नबी की मोहब्बत है। कहिए सुभान अल्लाह। इसी पर ज़माने के शायर ने कहा कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मान मुस्तफ़ा से प्यार करना सीख ले, इसमें कितना फ़ायदा है तब समझ में आएगा।
اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. چند شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یا نبی 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 سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اچھا میں اچھا سمجھیے جسے سب سے اچھا میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی یا 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 نبی. اکثر و بیشتر بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون کرکٹر کتنا اچھا کھیلتا ہے, اسے یہ نہیں پتا قربانی کرنا کن کی سنت ہے, یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. اب میں شعر پہنچا رہا ہوں, جب جہاں جہاں کہیں بھی جائیں اگر کوئی کچھ پوچھے آپ سے تو پورا یہ کلام آپ یاد کر لیجئے, یہی سنا دیجئے گا کہ ہم اپنے نبی کو یہ مانتے ہیں. کہیے سبحان اللہ, ملاحظہ فرمائیں. اور اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں, شعر حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا. زور سے کہیے سبحان اللہ, اور زور سے کہیے سبحان اللہ. تھوڑا چہرے پر مسکراہٹ لا کے زور سے کہیے سبحان اللہ. ہاں, چہرے پر اگر مسکراہٹ بندے کا آتا ہے نا تو آٹومیٹک دل میں جو ٹینشن رہتا ہے نا دماغ میں سب دور ہو جاتا ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. سنیے گا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کرایا ہمارا نبی پھر نو بدلے رسولوں کی ہوتی رہے چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا
नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। और आखिरी शेर में हाजिर करता हूँ, उसके बाद चंद शेर नाते पाक की मुलाजा फरमाए। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं। बेकसों का बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी या 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 या नबी। दुर्दमात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम एक और नाते पाक की बेटी के हवाले से दो तीन शेर नज़म के हाजिर कर देता हूँ, उसके बाद सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से हमारा नौजवान के लिए खुसूस ये बात मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हमारा खाना खाने में मुँह खोलते हैं, इसी तरह से सुभान अल्लाह कहने में भी मुँह खोल देंगे तो बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? ये मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। मुस्कुराना, हंसना मना है, पता है आपको? दुनिया के डॉक्टर बड़े बड़े एमबीबीएस कहते हैं कि खूब हंसा करे, है ना, उससे फिजिकल फिट रहता है, कहता है कि नहीं? लेकिन हुजूर फरमाते हैं ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। गोया या रसूलुल्लाह करे क्या? तो हंसा ना करो, मुस्कुराया करो। कहिए सुभान अल्लाह। अब मुस्कुराने से क्या होता है? हुजूर फरमाते हैं मुस्कुराने से दिल भी मजबूत होता है, दिमाग भी मजबूत होता है। कोई बताए कि पैसे से, सोना चांदी से, दुनिया की दौलत से अगर दिल मजबूत हो जाए तो फिर बता दें। डॉक्टर, अभी मैं देखा हूँ कि 3 दिनों के बच्चे को लगभग तकरीबन 20,000 की दवाई ठोक दिया है कि नहीं? अब कहता है कि अब मेरे जिम्मे नहीं, अब कहीं और मिल जाइए। अल्लाह के बंदे, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर से कि तुम्हारा काम है इलाज करना, मेहनत से करो, है कि नहीं? शिफा देना अल्लाह का काम है। कहिए सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं कि शिफा देने वाला लाएंगे तो फिर दवाई का क्या काम? जो दवाई खाते हैं ना उसमें शिफा रखता रब है। कहिए सुभान अल्लाह। उसमें भी शिफा रखने वाला रब है। बंदे की जिंदगी तब होती है जब दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है। कहिए सुभान अल्लाह। तो दुनिया के गाना लोग सिखा देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन नबी नहीं सिखाते, है कि नहीं? हजरात मोहतरम, एक कलाम का मैं 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, फिर बेटी के हवाले से मैं पढ़ूंगा शेर, मुलाजा फरमाए। ये दिल इश्क़, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गए मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गए मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अब हजरत अली ने
रसूलुल्लाह से क्या कहा, शेराज़ी करता हूँ, सुनिएगा। नमाज़े असर पढ़नी है, अली मुश्किल कुशा बोले, नमाज़े असर पढ़नी है, अली मुश्किल कुशा बोले, नमाज़ असर पढ़नी है, अली मुश्किल कुशा बोले, मेरे सरकार गर सूरज, मेरे सरकार गर सूरज निकल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहे ते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। और ये पीछे मुलाज़ा फरमाए, ये कोई आँख वाला देख कर वो ले तो हैरत का, ये कोई आँख वाला देख कर वो ले तो हैरत का, ये कोई आँख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या, ये कोई आँख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या, ये अंधा भी बताएगा, ये अंधा भी बताएगा, मदीना सबसे अच्छा है, ये अंधा भी बताएगा, मदीना सबसे अच्छा है। और अभी हजरत ने कहा था वो सलातो सलाम के ताल्लुक से, तो अगर आपका एक जुमला मैं कह देता हूँ, अगर आपका भाई अगर आपके साथ रहा और आपके लिए मकान बना दिया, कारोबार कर दिया, सब कुछ कर दिया, कपड़ा A to Z सारा काम कर दिया, सिर्फ आपको सर में लगाने वाला तेल नहीं दिया लाके, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे लिए मेरा भाई क्या किया है? कहते कि नहीं? सारा काम कर दिया, सिर्फ लोग ढूंढते हैं कि सर में रखने का जो तेल था ना, जो कंपनी का हो गया, तेल मेरा भाई नहीं दिया है, इसीलिए मेरा भाई कुछ नहीं दिया। कहते कि नहीं? बात अकल के टूवर कहिए, बेवकूफ कहिए उसको। इसी तरह से वहाबी के अकल को देखिए कि कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी पर, बदअकीदा के अकल को देखिए कि जश्न ईद मिलादुन नबी पर कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक झंडा कहाँ लगाए थे? कहते हैं कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक झंडा कहाँ लगाए थे? आपने जुलूस कहाँ निकाला? हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया। तो हज़रात मोहतरम तारीख की गवाह है, जब हुजूर मक्का से मदीना गए थे तो सिर्फ झंडे नहीं, लोगों ने आंखें बिछा दी थी। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये इश्क की बात है, और इश्क फैसला करने में बड़ा दिलेर होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी दौलत एक सुई तक नहीं घर में छोड़ा और रसूलुल्लाह के कदमों पे निछावर सारी दौलत को कर दिया। हजरत उमर फारूक आज़म आदि दौलत ला करके रख दिए और लोग ढूंढता है कि झंडा नहीं लगाए। अब शेर सुनिए हजरत अय्यूब अंसारी की किस्मत देखिए, सिर्फ उच्चारण सुनिएगा। मेरे सरकार ये अंधा भी
بتائے گا مدینہ سب سے اچھا ہے، جہاں پہ جا کے بیٹھی اوٹنی محبوب داور کی، جہاں پہ جا کے بیٹھی اوٹنی محبوب داور کی، جہاں پہ جا کے بیٹھی اوٹنی محبوب داور کی، جہاں پہ جا کے بیٹھی اوٹنی محبوب داور کی، ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری کا وہ گھر کتنا اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ اب اس کلام کا مقطع کا شعر پہنچا رہا ہوں، سنیے گا، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کو کھول کے مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے، نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہے حشمت کو، نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہے حشمت کو، نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہے حشمت کو، خدا کے فضل سے میرا، خدا کے فضل سے میرا مقدر کتنا اچھا ہے، خدا کے فضل سے میرا مقدر کتنا اچھا ہے۔ بیٹی کے حوالے، کیونکہ بیٹی کا عقیقہ ہے نا، یہ ہمارے ماموں جان کے سالے صاحب ہو گئے، ماموں نہیں ہوئے، ہے کہ نہیں، ارمان نا، تو ارمان ماما کے شہزادے کے عقیقہ ہے، اس کے تعلق سے بیٹی کے حوالے چند شعر میں حاضر کرتا ہوں، تمام بیٹیوں کے باپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ جس کو میں بیٹی عطا کرتا ہوں اس کی مدد میں خود کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ تو رحمت الحمدللہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں، دو بیٹیاں ہیں میری، ہے کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کے سب سے پیاری بیٹی کا نام کیا ہے، تو وہ کہتی ہے حضرت فاطمہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو حضور نے خود محبت کیا ہے، تو پھر حکم دیا کہ بیٹی چین و سکون ہے، دل کے قرار بھی ہے، کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ شعر پہنچا رہا، سنیے گا، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، سارا مجمع مسکرا کے محبت سے بول دیجیے گا، دو تین شعر اس میں کا پڑھوں گا، پھر صلاۃ و سلام، مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی۔ علامہ اقبال ربانی صاحب سے سنیے گا، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی، اسی لیے تو مجھے تجھ سے پیار ہے بیٹی، اسی لیے تو مجھے تجھ سے پیار ہے بیٹی، اسی لیے تو مجھے تجھ سے پیار ہے بیٹی، سکون قلب جگر اور قرار ہے بیٹی۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں، حضور نے جیسے
पाक बयान किया है, वैसे वैसे मैंने बहुत सारी बच्चियों को भी देखा है। अब बेटे को कहिएगा पानी लेकर के आओ, वो जल्दी नहीं लाएगा। अब नाम लेकर के अपनी बेटी को कहिए कि बाबू पानी चाहिए, फौरन ला करके देती है, फौरन ला कर, बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी उजरत के, है कि नहीं? अगर बैट और बॉल जो खेलते हैं बच्चे, अगर ला करके अपने लड़के को नहीं दीजिए, फिर देखिए कि क्या करता है वो। देखिए आप क्या तमाशा करता है। बहरहाल तो करार हुजूर ने कहा है तो करार वाकई में है। कहिए सुभान अल्लाह, मुलाजा फरमाए, सुनिएगा। तेरे वजूद से घर में जो आई है रौनक, तेरे वजूद से जो, तेरे वजूद से घर में जो आई है रौनक, तेरे वजूद से घर में जो आई है रौनक, तेरे वजूद से घर में जो आई है रौनक, तेरे वजूद से घर में जो आई है रौनक, यही तो रहमत परवरदिगार है बेटी, यही तो रहमत परवरदिगार है बेटी, सुकून कल्ब जिगर और करार है बेटी, जिगर का टुकड़ा बताया नबी ने बेटी को, नबी ने बेटी को, नबी ने बेटी को, जिगर का टुकड़ा बताया नबी ने बेटी को। हमारे ताहिर भाई जो हमारे खास दिल के करीब रहते हैं, पीछे आके बैठे हुए, सबसे आगे हाँ मुस्कुराए, अल्लाह ताला सलामत हो के मुस्कुराहट कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाए, वो भी बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। हालांकि बंदे के अंदर कोई कमाल नहीं होता है, आपको इसलिए हम नात सुना रहे हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। आपने रसूल का कलमा पढ़ा, बाकी हम तो तन्हाई में भी नात पढ़ते हैं, हम तो मस्जिद में भी अकेले नात पढ़ते हैं, कभी पेड़ के नीचे बैठ के नात पढ़ते हैं। बहरहाल शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, मुस्कुरा के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। जिगर का टुकड़ा बताया नबी ने बेटी को, 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 नबी के कल्ब, नबी के कल्ब, नबी के कल्ब की राहत करार है बेटी, नबी के कल्ब की राहत करार है बेटी, इसीलिए तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी, तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी। और जो नौजवान, आखिरी शेर में पढ़ा हूँ, जो नौजवान, जो लड़का अपने माँ बाप का वफादार होता है, वो अपने घर का राज दुलारा हुआ करता है। कहिए सुभान अल्लाह, बात हकीकत है, सुनिएगा। जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो घर का राज दुलारा हुआ करता है। और जो बेटी अपने माँ बाप का फरमाबरदार होती है, वो माँ बाप के घर के राज दुलारी हुआ करती है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, इसीलिए तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी, इसीलिए तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी, जहाँ में राज दुलारी वही तो होती है, जहाँ में राज दुलारी वही तो होती है, जहाँ में राज दुलारी वही तो होती है, जहाँ वही तो होती है, जहाँ में राज दुलारी वही तो होती है, जहाँ में राज दुलारी वही तो
पे दिल से निसार है बेटी, जो वालिदैन पे दिल से निसार है बेटी, जो वालिदैन पे दिल से निसार है बेटी, जो वालिदैन पे दिल से निसार है बेटी। सुकून कल्ब जिगर और करार है बेटी, सुकून कल्ब जिगर और करार है बेटी। इसीलिए तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी, इसीलिए तो मुझे तुझसे प्यार है बेटी। जी माँ क्या बात है, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे मामा की फरमाइश है। मेरी नानी चंद साल पहले दुनिया से हिजरत कर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए। माँ की मोहब्बत होती है और माँ होती है। ज़ात मोहतरम अभी कुछ दिन पहले मेरी खाला भी दुनिया से रुखसत कर गई। खाला माँ होती है और माँ होती है। मैं शेर पहुँचा रहा हूँ माँ के हवाले से, मतलब दो शेर मुलाजा फरमाए। याद आती है बहुत तेरी मेरी अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ। जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए उनके लिए माँ की मोहब्बत तो असीम मोहब्बत है। सुनिएगा। याद आती है बहुत तेरी मेरी अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। याद आती है बहुत तेरी मेरी अम्मी जान, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है, हाँ कौन है, किसी को सुनाऊंगा मैं गम की दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। यूं तो सब है पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं, यूं तो सब है पास लेकिन दिल मेरा लगता नहीं। रात दिन रोता हूँ बस आंसू मेरा रुकता नहीं, रात दिन रोता हूँ मैं आंसू मेरा रुकता नहीं। तेरे बिन सोना है घर, हाँ तेरे बिन सोना है घर आंगन, मेरी प्यारी माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। हाल दिल किसको, हाल दिल किसको सुनाओ माँ तेरे जाने के बाद, हाल दिल किसको सुनाओ, हाल दिल किसको सुनाओ माँ तेरे जाने के बाद। खुद को मैं कैसे संभालो माँ तेरे जाने के बाद। छोड़ कर जब से गए तो, छोड़ कर जब से गए तो हो गया सोना जहां। लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। कौन है किसको सुनाओ गाम गम की दास्तां, लौट कर आ जाओ माँ, लौट कर आ जाओ माँ। आखिरी शेर। बढ़ गई बेचैनियाँ, बढ़ गई बेचैनियाँ, अब
آتے نہیں، بڑھ گئی بے چینیاں اب نیند بھی آتے نہیں، تیری صورت اب کہیں مجھ کو نظر آتے نہیں، تیری صورت اب کہیں مجھ کو نظر آتی نہیں، تھک چکا ہو ڈھونڈ کر بتلاؤ اب ڈھونڈو کہاں، لوٹ کر آ جاؤ ماں، 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 بڑھ گئی وفادار بیٹوں کے لیے زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ، بڑھ گئی بے چینیاں، بڑھ گئی بے چینیاں اب نیند بھی آتی نہیں، بڑھ گئی بے چینیاں اب نیند بھی آتی نہیں، تیری صورت اب کہیں مجھ کو نظر آتی نہیں، تیری صورت اب کہیں مجھ کو نظر آتی نہیں، تھک چکا ہو ڈھونڈ کر ہاں، تھک چکا ہو ڈھونڈ کر بتلا ہو اب ڈھونڈو کہاں، لوٹ کر آ جاؤ ماں، لوٹ کر آ جاؤ ماں، کون ہے کس کو سناؤ غم غم کی داستاں، کون ہے کس کو سناؤ غم غم کی داستاں، لوٹ کر آ جاؤ پیارے ماں۔ 12 ربیع شریف کا مہینہ تھا، صبح سونا کا وقت تھا، ہمارے نبی تمام نبی کے نبی ہزاروں جانو جلال کے ساتھ خانہ گدی پہ تشریف لا رہے تھے، تمام شجر حجر ملائکہ کا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے، ہم لوگ بھی کھڑے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا